प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे आमे प्रभुकर वाक्य शुणा आलोच्य प्रसंग होछि आस तापरे जाओ, आस तापरे जाओ। प्रभु खाली रहिबा पे कहना आस, प्रथम आस पर तो जीवन ना। प्रभु समस्त को आह्वान दौरान आसवाई। माथ्यू 11 पर्व 28 पद, हे परिश्रांत और भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस, मु तुमको विश्राम देवी। जन अविश्रांत, भारग्रस्त, व्यतिव्यस्त, बोझ बही पारुना, व्यवस्थार बोझ पारुना से कहते हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस, कारण मु तुमको विश्राम देवी। से कहते आस। तापर देखिए 29 पद, मो जुआली अपना अपना उपर घेन, पुणी मो निकट शिख, कारण मु मृदुशील और नम्रचित, आ तुमे माने अपना अपना आत्मा रे विश्राम पाइब। प्रथमे कहले आस, तापरे कहले शिख। आस तापरे कहते शिख। शिखिबा कौन करने पड़ो, शिखिबा कौन करने पड़ो। से कहले आस, ठीक अच्छे आसिले। तापरे कहते मो निकट शिख। शिखिबा कौन करने पड़ो। मार्क लिखित सुसमाचार तार 3 अध्याय तार 13 और 14 पद, से पर्वत उपर जाई जो मन को इच्छा कले से निकट को डाकिले और से पाखक आसिले। पुणी से 12 जन को नियुक्त कले, जेपरी से सांगरे रहिबे आउ से को प्रचार करने निमंते प्रेरण करिवे। कौन करिवे? तांको सांगरे रहिबे। प्रभु कहले आस। आसिला पर कौन बोली कहले? मोठार शिख। शिखिबा हेले मोठारे रुह, तापरे तुमे जाओ। आमे समस्ते जीवापाई प्रस्तुत। आज आप देखिए सेवा कार्य जो व्यतिक्रम देखा जाउछि, जो सेवक माने से माने आसिले किंतु शिखिले नहीं। शिखिबा पई रहिबार अछि। आमान को भोक धरछि राताराति प्रचार कहवाई। आमाने यूट्यूब रो दुनिया, तो फेसबुक रो दुनिया, आमे आ संभाली पारुनु रहिबापाई। आमे अपरिपक्व अवस्था आमे बाहर को आसुଛୁ, जाको कहा जाए प्री मैच्योर बेबी। गोटे प्री मैच्योर प्रीचर, गोटे प्री मैच्योर पास्टर, गोटे प्री मैच्योर प्रॉफिट। से कौन करिबो? तार मिनिस्ट्री आप देखिए गोटे परिपक्वता नथिबो। शिष्य मान सेवा कार्य परिपक्वता में कहीं देखुचु, से माने यथेष्ट समय प्रभु को पाखरे रहिले, आसिले आउ शिखिले आउ शिखिबा पई रहिले, आउ रहिबा परे से माने गले। आमे तो प्रभु को पाखरे रहु न, आमे केते शिखि पारिबा? आज समय भल प्रचार करबा पई कोन दरकार अछि? 3टा बुट 4टा सूट, भल पोशाक पत्र जोगाड़ कलु, टिके भाषा ज्ञान अच्छी, टिके डेइबा पे शिखिलु, आउ माइक्रोफोन धरी चित्कार कलु, किंतु परिपक्वता कहीं? परिपक्वता पाई प्रभु स्तर रहिबा दरकार। आपण जत्तिकी रहिबे सेत्तिकी जानिबे, जत्तिकी रहिबे आपण सेत्तिकी प्रकाश करि पारिबे। मु आपण मान कहिबा पाई चाहे आस तापरे जाओ। जीवा पाई प्रभु मना करू नांती, जाओ, किंतु
ଆସ ମସ୍ତ ରୁହ ଶିଖ ତାପରେ ଯାଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେବାରେ ଅଂଶୀ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ଯିଏ ଯୋଉଠି ରହିଛ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆମକୁ ପୁଲପିଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେବେ ସେଇଟା ପୁଲପିଟ୍। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଲପିଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେବେ ସେଠି ପୁଲପିଟ୍। ଆମକୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ କୋଉଠି ଦରକାର? ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପାଖରେ 5 ଲୋକ କଥା କହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍? କାହିଁକି ଇନଭିଟେସନ୍ ଦରକାର? ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯିବାର ଅଛି। ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଆସ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ରୁହ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତରରେ ରହିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଟା ଶୁଣା କଥା, ଅଙ୍ଗେ ନିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଭଳିଆ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଭଳିଆ ନାହିଁ। ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ଭାବବାଦୀ ଆମେ ନୁହଁ। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିନାହୁଁ। ଯଦି ଆମେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ ଅଲଗା ରହିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜହନ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଦ୍ୟରେ ଯେ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ, ଯେ ଥିଲେ ଶୁଣିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଅଛୁ, ଶୁଣିଅଛୁ ଦେଖିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ। ଦେଖିଅଛୁ ଆଉ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛୁ କ'ଣ? ଦେଖିଛୁ ମାନେ ଜେନେରାଲି ଦେଖିଛୁ। ନିରୀକ୍ଷଣ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛୁ, ସମୀକ୍ଷା କରିଛୁ, ଅବଜର୍ଭ କରିଛୁ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ, ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛୁ, ସେଇ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଥିଲା। ନହେଲେ 12 ଜଣ, କେତେ ଜଣ? 12 ଜଣ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଦେଖ ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମକୁ ଜଗତ ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଛି। ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୁନା କି ରୂପା ମୋର ନାହିଁ, ନାଜରେଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସୁନା ରୂପା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାଜରେଥ ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି ଆଉ ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମାତୃଗର୍ଭର ଖଞ୍ଜ। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ପାୱାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ସିନା ହବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସ ତାପରେ ଯାଅ। ଆସ, ରୁହ, ଶିଖ, ଯାଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତିକି ରହିବେ ସେତିକି ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନରେ କଟାନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ପେଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜରେ କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ, କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଭଲ ରନ୍ଧନ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଧଡ଼ପଡ଼ରେ ବନେଇ ନଥିବେ। ଆଜିର ସେରମନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମେ କେମିତି ବନେଇଥିବୁ ବୋଲିକି। ଆମର ସେରମନ ଶୁଣିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରିପେୟାର କେତେ ହେଇଥିବ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନଥିବାର କ'ଣ ହେଉଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଅପକ୍ଵ ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା। ପରିପକ୍ୱତା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବ ତାର 18, 19, 20। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ହୁଏତ ଦେଶର କିଛି କିଛି ଅଧିକାର ସରକାର ପାଖରେ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଶିଷ୍ୟ କିଏ କରିପାରେ? ଯେ ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ କରିପାରେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଚେଲା ବନାଉଛୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର 10ଟା ଚେଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କଟକରେ 5ଟା ଚେଲା ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାରିପଦାରେ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି,
आउ दिल्ली भुवनेश्वर मोर चेला माने बहुत अच्छा कार चेला हाँ? प्रभु कौन आमको आह्वान कर तुम चेला बनाओ बोली तुम शिष्य बनाओ बोली कि एटा जीशु सहित न रहा लोकर तेणु आम लोक मान जीशु आड़ को आकर्षित नक निज आड़ को आकर्षित करुचु आमर शिक्षा आमर जीवन आमर प्रचार लोक मान जीशु आड़ को आकर्षित करू निज आड़ को नुह आम जदि बाइबल सहित ओतप्रोत जड़ित होता तुम जानी था बाप्तिजक जहन गोटे गौरवपूर्ण सेवा कार्य कले कि जड़े लोक को निज पाखे रखी ना जो जीशु को देखिले कहले पछरे जाओ मो पछरे पछरे जाओ आ समस्त शिष्य मान जीशु आड़ को पठेदेले कहले यही देख ईश्वर को मेष शावक जो जगतर पाप भार बही नहीं जाती आमर सेवा कार्य आमर जीवन लोक मान को इंगित करू प्रभु आड़ को जावाई ये सब आम केतले जापर जदि आम प्रभु ठारे रहिबा आस तापर जाओ आ जावापर प्रभु कौन कर देखु 20 पद पुणी पढ़ुची मु तुमको जो जो आज्ञा दे अच्छी से सब पालन करने को शिक्षा दे से शिष्य कर आउ देख जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुमको संगे संगे अच्छी से आम सहित रही थे जे आमको आह्वान करिसेंती जांको सहित आम रहीछु जे आमको प्रेरण करिसेंती से आम सहित रही थे जुगांत पर्यंत आम सहित रही थे ता माने नुहे जे आमको कष्ट ताड़ना आसब नहीं प्रत्येक शिष्य मान को देखंतु तांकर अंतिम यात्रा कि प्रकार थिला प्रभु साथी रे थिले स्टीफान को पत्थर फोपाड़ी मारुछंती जेसु ठिया आइछंती स्वर्ग रे बसी पारुना से ठिया आइछंती कहीं तांकर जने शिष्य को जे तांकर वाक्य नहीं जीवा पे बाहरी प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी आपण जेकोसी कार्य रे अच्छी आपण को प्रभु कथा हेबार अच्छी आ कथा हेबाई कथा शुणवार अच्छी प्रभु सहित रहीबार अच्छी प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करने जावा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आम धन्यवाद दौछु प्रभु आम पाखरे गोटे गौरवमय वाक्य अच्छी जीवनदायक आहार अच्छी सत्य समाचार अच्छी परित्राणर वार्ता अच्छी शांतिर सुसमाचार अच्छी आम कहीपारूना कारण आम रही चाहूना प्रभु आपण मान को आह्वान कर आस मो निकट आस मोठार शिख शिखापी रही पड़ो रुह तापर जाओ प्रभु मु प्रार्थना करे आमर परवर्ती समय गुड़ाक अधिक समय वाक्य सहित कटाइवाई साहाय्य कर वाक्य सहित ओतप्रोत जड़ित होगापी साहाय्य कर जेपरि आम आपण कथा ही पारिबु आपण को जानबू आउ जनइबू प्रभु यह मान जीवन लक्ष्य हो प्रार्थना शुणी धन्यवाद जीशु प्रिय नाम मागिली आमेन प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आगामी अध्याय जड़ित होगा विदाय दिंतु प्रभु स्थिर रुहतु नमस्कार।